So hello everyone, and of course welcome back sa aking channel, and of course this is your host Sasuka, and nandito nga tayo guys sa RT Lim Boulevard, and papunta tayo sa venue na kung saan ginaganap yung Regatta 2023. Well, yung regatta guys is ano to siya, boat racing. Ginagawa to siya every time na magkakaroon kami ng Hermosa Festival. Ayan guys, natatanaw ko na yung mga bangka, so kaya tara na. Yun guys, so napakaraming tao guys, maraming nag-aabang sa Regatta 2023, kaya medyo nahirapan tayong maghanap ng ating pwesto guys. Pero syempre go lang tayo para makapanood, and finally guys, na-enjoy naman namin yung mga different colors ng mga Vinta and yung anong tawag dyan? Bella kasi yung tawag sa amin dito. Ayun, yung layag. Ayan. But then, okay lang. Kasi I'm sure, pag nakahanap kami ng aming pwesto, ma-enjoy namin yung game na to or yung competition na to. Ayun, nakahanap din kami ng pwesto guys, and ready na kaming manood. Commander and City Police Office Chief si Colonel Alex Lorenzo. Ibang salita, mag-join the men. Okay, so ese, magpaloob sita. Go! Okay mga vecinos, también ustedes el mga concursante para la championship category, donde incluido allí el ganador de antes si Dani Ladja 001. El pregunta, ¿puede pagarle sacar el corona en ese año? Mira kita, si puede va kay el mga champion tamiro dol hindi ka tatiha parahan, no? Oo, sí. Dol para igual lang dila. El viento tagana para na lado izquierda di atul, la vista del stage, la lado izquierda el viento tagana para allá. Okay, so mira tú, katormenta ka sila. Medyo katormenta kayo. Katormenta sila. Con mucho gusto de fuerza que tal manda sila mira para ver pwede kita bien. Oh, basta kada lane dapat alya ka sila bira na dila boya. Okay, Kenny, mira ito, dan igual ya. Mira no? Na baka man disqualify. Como siempre, mga vecinos, amos el mga finalists para the championship. En este año, el Regatta de Zamboanga. También ito ang called atong Philippine Navy, Philippine Coast Guard, el Diaton Maritime, tayo da kanatun. El Marina, and of course, el Diaton. Tayo da sila kanatun. So, tabira na mga vecinos, ay sabi kita Ken. Leading daw, Ken? 1-9. Pero dos veces ese mandila-bila. Ya, tapi kuraya se tumba kun laja. Pero dos veces ese mandila-bila, ha? 1-9. Pero tiene pa siempre chance. So, si Diaton depending. Music, para kwan sila inspired. Ha? Bira na Josenes Boya, ha? Kaya baka man disqualify. Nako. Ay, Puerto El Marihada gali. Puerte kayo. Hindi El Marihada, El Viento. Ta El Aire gali, tapasilla sila. Puerto El Aire, tapasilla sila mucho. O, sa kang talyari na 1-9? 1-9. O, El 1-9 na kang talya ka do. Kapelya ka con El Viento. El 1-9, no? Kapelya ka con El Viento. Nuevos Lars. Mira to, amo es el championship.
Okay. Sa Blanco, tamang kwan gad sila, tamang practice gad sila. Kaya ginabla, Ma'am Sarit, kay Elgato mga winners, ay receive pa otro mga premyo, no? Kaya kita mga solar lights, kaya ay dali, no? Akabar, kaya pa kayo del Expo Home Depot. Akabar, kaya pa sila Plaque. Plaque, kaya pa sila Sen, kaya pa sila, ¿cómo se llama? Gracias sa call ko na diaton mga Kenya, mga partners diaton, no? El Mang Inasal. Kaya pa kayo electric fan. LJCI también, tiene sila Yesri ganador. Y dale sila 2,000 pesos. El 129, Cortao El Virada. Quiere decir DQ. Ara el leading 147. Denante ko, tala ba katuguan? El problema, no, el Birayan, yan cheating le. Yes, DQ dayon le. Amay siguro ta abla ba? Nice. Amo ben arde kada off daton mga ken tayo da kanaton. So aura ken el leading. Ken ta dala info ha? 147 amount ang leading. 147. Akabar el 001 sila. Jatule o siya man? Doon yung si Laja. Antes ganador. Okay, so ¿de dónde es el 147? Dame información, por favor, hijo. ¿De dónde? 147. El leading. Pero kanapas pa siyempre kalo. Uno. Hasta ginda ka na po. Ay! Ay! Alura yan. Kilala. And then 129 DQ. And 129 DQ. Say 129. Ella gana 147. 147 and winner. Again, this is Sasuka, not an expert, but just want to share.